स्टुडंट्स, वेलकम टू कोंकणी फिजिक्स. सध्या एग्जामी लागीं पाविल्ले आसात. जर खंयच्याय भुरग्याक कितें क्लॅरिफिकेशन जाय, मे बी इन थियरी, इन न्युमेरिकल्स, गोवा बोर्ड, JEE, नीट, कितेंय जर डावट आसलो, यू कॅन कॉल मी और कॉन्टॅक्ट ऑर WhatsApp ऑन दिस नंबर एनी टायम. बिंदास. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. This topic is about magnetic dipole moment and angular momentum of revolving electron. हांवें कितें हाडला, हांवें एक इलेक्ट्रॉन हाडला आनी एक न्यूक्लियस हाडला. हांव तुमकां पयलीं कॉन्सेप्ट सांगता. जेन्ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसाच्या अरावंड जेन्ना घुंवता जाल्यार तो मॅग्नेटीक डायपोल मोमेंट तयार करता, कारण चार्ज रोटेटिंग म्हणजे मॅग्नेटिझम जालो तयार, नॉर्थ आनी साऊथ पोल तयार जाता. वेन इट मूव्स अरावंड द न्यूक्लियस, along with this it also spins. So आणि एक मॅग्नेटिक मोमेंट तयार जाता, डायपोल मोमेंट तयार जाता ड्यू टू इट्स स्पिन. ओके, दिस इज द रिवॉल्विंग म्हणटा तो ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट आणि स्पिन म्हणटा तो स्पिन मॅग्नेटिक मोमेंट. आता आमकां हांगा स्पिन मॅग्नेटिक मोमेंट लागना. टोटल मॅग्नेटिक मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ बोथ दीज मॅग्नेटिक मोमेंट. पण वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट. आमकां फक्त ऑर्बिटल रिवॉल्विंग म्हणजे ऑर्बिटल न्ही, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. सो ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंटूच जाय. दुसरो टॉपिक पळय, एंग्युलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. वेन एनी बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ रोटेशनल मोशन, तो एंग्युलर मोमेंटम तयार जाता. आमी कितें करया, दोनूय टॉपिक आसा न्ही सेपरेटली घेवया, मागीर ते मर्ज करया, ते तुमकां समजपाक इजी जातलें. सो लेट्स लर्न वन एट अ टायम. मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट पयलीं पळोवया. सो वॉट इज मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट? मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. एक जर आमचे कडेन कॉयल आसा आनी भितर करंट आसा I, आनी करंट आसा I, जाल्यार मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट तयार जातलो. इट वील एक्ट एज अ मॅग्नेट. नॉर्थ आनी साऊथ पोल तयार जातलो. सो वॉट इज दॅट फॉर्म्युला? M इज इक्वल टू IA. इट इज एक्चुअली NIA. N इज नंबर ऑफ टर्न्स. आमी एकूच कॉयल घेतला, सो इट इज जस्ट वन. सो IA, रायट? So I is the current going through the coil. A is the area of cross section of this coil, right? So this is magnetic dipole moment. आम्ही पहिली शिकल्या. What is the direction of this dipole moment? What is the direction of magnetic dipole moment? That is given by right hand rule. Curl your fingers around I. ज्या जाग्यार thumb दाखयता, that is the direction of magnetic dipole moment. In this case, it is inside. Inside. अशें curl केलें finger, thumb भितर गेलो न्ही. So dipole moment is directed inside. Okay. So that is also the direction of area vector. So area vector and dipole moment equals direction answer inside. And this is a vector quantity. This is also vector quantity. Also like concept of dipole moment. दूसरा गया angular momentum. Angular momentum. Angular momentum is कितें? Any body which is revolving in a rotational motion. हांगा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आहे ना, anything which has got mass m. हांगा एक बॉडी घेऊया of mass m. M is the mass. Any body which is revolving with mass m and linear velocity v. Linear velocity. And the radius is r. Say r. This is the center. Radius is r. जाल्यार what is the formula for angular momentum? L is equal to, it's a vector quantity. It is a cross product of R and P. P is the linear momentum. What is P? M into V. Linear momentum into R times gives the angular momentum. Okay, now magnitude is RP sin theta. R is the radius. P is the M into V. Momentum, linear momentum. Sin theta. Theta is the angle between R vector and P vector. Radius vector is directed this way. And V is directed this way. आता आमी डायरेक्शन पळया. डायरेक्शन ऑफ दिस एंग्युलर मोमेंटम असो घे बाय क्रॉस प्रोडक्ट सांगता. R आणि P न्ही, सी R पयली घे आणि P is directed. सी P is directed this side. Why? Because P is equal to M into V. MV. P चं डायरेक्शन आणि V चं डायरेक्शन सेम असतलो. ओके, सो P is directed this way, R is directed upward. म्हणजे किती करूया, R घे, पिन वर direction is towards you. So here L is directed outside. Okay, L is directed outside, लक्षात दवर. Whereas dipole moment is directed inwards for the. आता कित्याक सांगता पळय, हांगा आमी पार्टिकल घेतला, एनी पार्टिकल घेतला आनी हांगा इमॅजिन I आसा म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स आर मुव्हिंग इन दिस डायरेक्शन. Direction of electron is opposite to the direction of current.
म्हणजे ॲक्च्युली डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजीट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स आम्ही असे धरता, हे वटेन येता असे धरता, आणि इन द सेम डायरेक्शन आम्ही आमची बॉडी इज मुवींग दिस वे. हांगा करंट लागना न्ही, हांगा करंटाची कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल मॅकॅनिक्स. सो हांगा बॉडी इज मुवींग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन इज मुवींग, पण विथ दॅट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट इज इनसाइड वेर एज द एंग्युलर मोमेंटम इज आउटसाइड. हे मातशें लक्षात घेवपाक जाय. सो इट इज ऑपोजीट टू द डायरेक्शन. समज ह्या जाग्यार प्रोटॉन आशिल्लो, इलेक्ट्रॉनाच्या जाग्यार प्रोटॉन आशिल्लो जाल्यार what would have been the direction of dipole moment? It would be in the same direction as this. दोन्ही dipole moment आणि angular momentum एकूच डायरेक्शनान आसपाचें. कळुना? परत एकदा सांगता. हांगा जर प्रोटॉन आशिल्लो इलेक्ट्रॉनाच्या जाग्यार जाल्यार डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन आणि डायरेक्शन ऑफ करंट इज द सेम. जाल्यार ते करंट जाल्यार कोइन्सायड जावपाचें. हे इलेक्ट्रॉन हो इलेक्ट्रॉन असो वता, दॅट मिन्स प्रोटॉन असो समज घुंविल्लो, दॅट मिन्स करंट वूड हॅव बीन इन दीस डायरेक्शन. प्रोटॉन जर असो घुंविल्लो जाल्यार करंट वूड हॅव बीन इन दीस डायरेक्शन. डायपोल मोमेंट असो येवपाचो आणि एंग्युलर मोमेंटम इज ऑलरेडी दीस वे. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सांगता. दिस इज एक्चुअली नथिंग टू डू विथ द डेरिवेशन, जस्ट हांवें जस्ट सांगलें. सो थिंक अबाउट इट फॉर अ वायल, कळटलें तुमकां. कमिंग बॅक टू दीस, आतां दोन्ही मर्ज करपाक न्ही. सो लेट्स कम टू अवर मेन कॉन्सेप्ट. हांगा घेवया एक इलेक्ट्रॉन आमी. इलेक्ट्रॉनाचे मास घेवया. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज me. Electron is moving in an orbit with a velocity, linear velocity v, and the radius of this orbit is r. Zale? So hanga dipole moment is written as mu l. So mu l is given as what? Mu l is given as IA. I म्हणजे करंट, जो करंट इलेक्ट्रॉनाच्या मोशनान तयार जाता. सो करंट असो जर इलेक्ट्रॉन धरता, करंट इज दिस वे, विच वी ऑलरेडी नो, थंयचीच कॉपी. ओके. सो आय कितें? आय आमकां खबर आसा फॉर्मुला पयलींचो, Q/T, चार्ज पर युनिट टायम. एका इन गिवन टायम कितले चार्जीस पास जाता. चड जाता जाल्यार चड करंट, थोडे जाता थोडो करंट. सो दीस इज Q/T, कितली चार्जीस. हांगा आमचे कडेन एकूच चार्ज आसा. टायम आमी कितें घेवया? टायम इज वन कंप्लीट रेवोल्युशन विच इज T घेवया. सो दीस वील इक्वल टू T घेवया, आणि चार्जीस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -e. क्लियर? सो हांगा एक डायरेक्शन पळया. डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरंट म्हणून मायनस धरला. दोघांचे डायरेक्शन डिफरंट न्ही, ऑपोजीट न्ही. इलेक्ट्रॉन म्हणजे करंट ऑपोजीट. सो म्हणून नेगेटिव्ह. पूण वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट. वी आर इंटरेस्टेड इन द मॅग्निट्यूड. सो आमी इतलेंच घेवपाचें. मायनस सायन ओडोवपाची फॉर टायम बींग. इट इज E/T. ओके, लेट्स मूव ऑन. आतां टी पळोवया. टी इज वॉट? टी जर काडटलो न्ही जाल्यार एक कॉन्सेप्ट आसा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टायम. So time is equal to distance upon speed. What is my t? Distance कितें? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करपाक कितलो डिस्टन्स मूव जाता? 2πr. So that's 2πr. वेलोसिटी आमी v धरल्या ऑलरेडी, लिनियर वेलोसिटी. सो दॅट इज अ टायम पिरियड. सो हांगा रिप्लेस केलो, आमकां मेळटा I इज इक्वल टू E/2πr अपॉन v. t is 2πr upon v. So E मेळ्ळें. आय मेळ्ळो. आमकां आय नाका, आमकां जाय डायपोल मोमेंट. सो दीस अपय हें जाता EV/2πr. आमकां जाय म्यू एल इज इक्वल टू IA. सो हांव डायरेक्टली घालता EV/2πr इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr². पाय कॅन्सल जालो, 2 उरलो, r 1 वता. सो दीस गिव्स बाय EVR/2. This is our mu L. Magnetic dipole moment मेळ्ळो in this form, where E is the charge of electron, V is the velocity of the motion, linear velocity, R is radius of the orbit. 2 number. Okay, fine. This is the time. आता आमकां जाय, we are not interested. आमकां हें जालें, V आतां हो कॉन्सेप्ट घेवया. हांगा पळय, हांगाच्यान परत चालू करता. This is given by P कितें? P is m into v. So r m v. Sin theta I सांगला already 1 because theta is 90 degrees, sin theta is 1. So this gives us 1. So this is the L. आमकां L हांगा मेळ्ळो. ओके. सो हांव लास्ट स्टेप तुमकां हांगा विसरलो. सो दिस आय जस्ट कंटिन्यू. सो हें तुमकां कळ्ळें. r p is m into v, sin theta is 1. So that is current theta is 1. पळय, theta is 90 degrees, theta is 90. So sin theta 1. So हांगा आमकां मेळटा एंग्युलर मोमेंटम इन दिस फॉर्म. आतां पळय, हांगा VR आसा, हांगा VR आसा.
सो आमकां वी आर इज इक्वल टू कितलें मेळटलें वी आर इज इक्वल टू एल अपॉन एम वी आर इज इक्वल टू एल अपॉन एम रायट वी आर इज इक्वल टू एल अपॉन एम पूण एक लक्षात घ्या दिस एंग्युलर मोमेंटम is in opposite direction to this. So this linear, the dipole moment is in opposite direction to angular momentum. So actually this is negative. Actually, जर vectoran धरता जाल्यार it is negative, right? So this is actually minus L upon M. So we are not considering vector, so we just replace L here. So L upon M is equal to VR. So हांगा replace करूया. So this gives us E upon 2 L upon M. हांगा M is mass of electron. तुम्ही घुसपले जाल्यार परत एकदा सांगता actually direction of this angular momentum is in opposite direction to the dipole moment. So vectoran जर घेता जाल्यार आमी vectoran जर घेता जाल्यार आमी नेगेटिव्ह घेवपा जाय vectoran घेता जाल्यार नेगेटिव्ह घेवपा जाय पूण we are not taking in vector form, we are taking in scalar form. So आमी directly L is equal to R upon L upon M is equal to VR म्हणून replace केलो. So we are not interested in the vector form, we are only interested in the scalar form. It is L upon M is VR. So VR हांगा replace केलो, we got L upon M. हांगा पळय कितें जातलें पळय परत I'll come to this. Okay, mu L upon L is equal to E upon 2me. This quantity is a special quantity. हांगा कितें केलां पळय dipole moment divided by angular momentum is equal to E upon 2me. M is mass of electron. हांगा mass of particle घेतिल्लें न्ही हांगा mass of electron because it is electron. So mu L upon L is E upon 2me. Now लक्षात घ्या this quantity is a special quantity. It is called as हांगा बरयता gyromagnetic ratio. Special word. It's a complicated येद्दा व्हडलो शब्द आयकतकीर धस्स जाता न्ही मातशें पूण टेन्शन घेवपाची गरज ना. इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. जायरोमॅग्नेटीक रेशियो म्हणजे कितें इट इज अ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज. इट इज रिटन एज गॅमा इट इज रिटन एज गॅमा रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज. कितें क्वांटिटीज मॅग्नेटीक मोमेंटम अशें म्हणपा येता मॅग्नेटीक मोमेंटमूय म्हणपा येता मॅग्नेटीक मोमेंटम एंग्युलर मोमेंटम मॅग्नेटीक मोमेंटम डिवायडेड बाय एंग्युलर मोमेंटम is the ratio which is called as gyromagnetic ratio. It is also called as magnetogyric ratio. Okay. So व्हडलें कांय न्ही तें. It is very it's a simple concept. म्हणजे कशें पळय it is जितले एंगल घुवपाक कितले मॅग्नेटिझम तयार जाता हाऊ मच मॅग्नेटिझम कितलो डायपोल मोमेंट तयार जातला कितलें घुवपाक दॅट इज अ रेशियो इन लेमॅन्स टर्म्स. As a unit कितें unit is radians per second per Tesla. Radian म्हणजे अशें बरोवपाचें radians per second per Tesla. This is the unit. The unit is also हांगाच्यान कळटा पळय coulomb per kg. It is also coulomb per kg. दोन different units. Radians per second per Tesla or coulomb per kg. These are the two units of this gyromagnetic ratio. आता व्हॅल्यू दिला gyromagnetic ratio जो बुकान दिला इट इज 8 into 10 raised to 10 8 into 10 raised to 10 coulomb per kg. Okay. Gyromagnetic ratio of a electron E जर चार्ज रिप्लेस केलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जर रिप्लेस केले दिस यू गेट. फॉर प्रोटॉन हांव दिता तुमकां इट इज 2 point फॉर प्रोटॉन्स. दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन दिस फॉर प्रोटॉन और E प्लस घालया. For plus charge proton it is 2.675 into 10 raised to 8. Same units coulomb per kg or radians per second per Tesla. Okay. So this is the gyromagnetic ratio. हे जालें. Next कितें आसा पळय we want a connection between this two म्हणजे in this case हा पळय हो घे this is first घेतलो second equation घेवया. There is a connection between these two. आता, what Bohr, Danish physicist Niels Bohr has suggested that for every principal quantum number, what is principal quantum number? एक दर ऑर्बिट आसा इलेक्ट्रॉनाचे, this is KLM. हांगा कितें म्हणटा आमी n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. n पळय आसा that is principal quantum number. He has quantized the
angular momentum of electron in that orbit. So it's a integral multiplication of a fixed value. So he has quantized this. त्याने किती दिला? So he has said L is equal to NH by 2 pi. हे तेगेलें already fixed value. Depending on n, it changes. Okay, it is quantized. It's integral multiple of this. अशें तो म्हणटा. So here's a relation आमी थंय हांगा लायलें जाल्यार what we get? For n is equal to 1, for n is equal to 1. What is n is equal to 1? Whatever we get the value for n is equal to 1, that will be the magnetic dipole moment which is at a minimum energy level, minimum state or the ground state. N is equal to 1. Okay. So हांगा जर replace केलें, what do we get? हातून replace केलें, L is NH by 2 pi. We take n is equal to 1. So we get mu L is equal to E upon 2 into L is 1 into H upon 2 pi. So H upon 2 pi. कळ्ळें आसतलें तुमकां. आनी into M into ME. आमी कितें केलां? फक्त L आसा न्ही, त्या जाग्यार H upon 2 pi घातला, considering n is equal to 1. Because we are interested in one more ratio which is a fixed quantity. हे जर replace केलें, what is charge of electron? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. H is Planck's constant 6.626 into 10 raised to minus 34 joule seconds. 2 into 2 is 4 into 3.14. Mass of electron into 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. हे सगळे व्हॅल्यू जर घातले, वी गेट 9.27 into 10 raised to minus 24. Okay, this is ampere meter square as the dipole moment that we get for by putting n is equal to 1. म्हणजे अशें. आता हे कितें? What is this? It is called as Bohr magneton. BOHR magneton. तो कॉन्सेप्ट कितें? व्हॉट इज बोर मॅग्नेटॉन? दिसता नांवां व्हडली न्ही. बोर मॅग्नेटॉन म्हणजे कशें? तर इट इज दॅट व्हॅल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन when it is at ground state. Very simple. It is the value of dipole moment of an electron when it is at ground state. N is equal to 1 घातला न्ही मी, ground state. Okay? So this is the overall concept of this. मातशें कॉम्प्लेक्स आसा, रिवाइज केल्यार कळटलें. ओके, आनी एक सांगता. Just 1 minute before I forget. हे I is given by E upon T न्ही? By I. E upon T. T you know for a rotational motion, T is 2 pi by omega or omega is 2 pi by T. So T च्या 1 upon T काय? Omega is equal to 2 pi by T. So 1 upon T is omega by 2 pi. 1 upon T is omega by 2 pi. So हांगा I अशें बरोवपाक जाता. E omega by 2 pi. अशें I. This is one way of writing I. This is another way of writing I. तिसरी आसा in the form of frequency. 1 pi. 1 upon T is mu. 1 upon T. So this is E nu. This is the third way of writing I. Just for additional information म्हणून. This also you can note down. समज कितें numericals and दिले which you are not able to find out, you can use these techniques. Okay. Fine, that's all. And if you are interested, तुम्ही बरेचशे comments दिया म्हाका. Thanks for watching. Mahesh Toraskar here. Bye bye. Enjoy.